جاء رجل إلى أحد العلماء يستفتيه فيقول له: يا سيدي، وهو سؤال ربما يخطر على قلبي وعلى قلب كل واحد منكم، يسأله ويقول له: يا سيدي، أيه أفضل؟ ما هو الشيء الأفضل، أن أقرأ القرآن أو أن أصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قراءة القرآن أفضل أو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Suatu ketika ada seorang pemuda, seorang laki-laki datang kepada salah satu orang ulama minta fatwa, minta jawaban atas pertanyaan berikut, yaitu mana lebih utama, mana lebih baik memperbanyak salawat dan baca Al-Quran. Faqala lah: in kunta taqsid biqira'ati al-Quran kalam Allah tabaraka wa ta'ala, fal-Quran هو كلام الله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من إنشائك، أنت الذي تتلفظ بالصلاة، فالقرآن أفضل. ولكن إن كنت تسأل أيهما أولى، أن أشغل وقتي بقراءة القرآن أو أن أشغل وقتي بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل. Dalam menjawab pertanyaan ini, seorang ulama mentafsir dengan dua tafsiran. Yang pertama, apabila bacaan Al-Quran dilihat dari sisi Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, sementara salawat yang dipanjatkan merupakan insya'ul kalimah binafsihi, merupakan susunan kalimat yang dibuat oleh orang tersebut, maka jelas Al-Quran lebih mulia karena Al-Quran kalamullah, sementara salawat dibikin oleh orang itu sendiri. Akan tapi dengan tafsiran yang kedua, apabila engkau bertanya bagaimana saya menghabiskan waktu saya, meluangkan waktu saya dengan keduanya, dengan salah satunya, dengan Al-Quran atau dengan salawat, maka jelas membaca salawat, menghabiskan waktumu dengan memperbanyak baca salawat itu lebih mulia. Qira'atul Quran laka fiha kama akhbar al-habib al-a'zam sallallahu alaihi wasallam bikulli harfin 10 hasanat, la aqulu alif lam mim harf, bal alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. أما الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك بصلاة واحدة يصلي الله تبارك وتعالى عليك 10 صلوات، وصلاة واحدة من المولى تبارك وتعالى كفيلة أن تقلب حياتك رأسا على عقب، وأن تنتقل فيها من حيز الضلال إلى حيز الهداية، ومن حيز الظلام إلى حيز النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال لنا في آية أخرى: صلوا عليه وسلموا تسليما. Beliau menyampaikan bahwa dalam sebuah keterangan hadislah kita ketahui semua, membaca satu ayat dari satu huruf dari Al-Quran akan mendapatkan balasan 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disampaikan oleh Rasulullah bahwa hitungan alif lam mim bukanlah satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itu berarti alif lam mim sudah 30 pahala. Sementara untuk membaca salawat juga kita ketahui semua, kata beliau bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa satu salawat kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 10 salawat. Salawat artian dari Allah Subhanahu Wa Taala rahmat kepada kita. Apalagi sampai 10. Satu salawat saja sudah merupakan kecukupan bagi kita untuk kebahagiaan dunia akhirat, kecukupan bagi kita untuk mengangkis minad dhulumati ilan nur, seperti yang disinggung dalam ayat barusan. Qira'atul Qur'an akhbarana anha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an rajulin qala rubba talin lil Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu لأنه قرأ القرآن بلا إخلاص، قرأ القرآن برياء، قرأ القرآن ليقال إنه قارئ. وأما الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فإن علماءنا قالوا الصلاة على رسول الله مقبولة ولو من فاسق، وذلك تعظيما لقدر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتم بغير تردد، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد. Beliau memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perbedaan keutamaan membaca selawat dengan Al-Quran, bahwa dalam sebuah keterangan ketika seorang membaca Al-Quran tidak ikhlas karena Allah ataupun karena riya, maka membaca Al-Quran bukan malah mendapatkan pahala, melainkan setiap ayat yang dibaca melaknat, menjauhkan orang yang membaca dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan salawat. Salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diterima dalam keadaan seperti apapun, sombong, tidak tahu maknanya, bahkan dari seorang fasik sekalipun. Seorang fasik membaca salawat akan diterima salawatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diekspresikan beliau tadi dalam sebuah syair, dikatakan bahwa setiap pekerjaan dan amal itu akan digantungkan diterimanya dengan ikhlas kecuali salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فمن فاته أن يكون ممن أكرمه الله بتلاوة وقراءة وحفظ القرآن فلا يفوتنه أجر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكم منا ممن ضيع قطار التعليم ولكن لا يضيع أجر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكمال كل الكمال أن يجمع بين الصلاة على رسول الله وبين قراءة القرآن. Banyak dari kita telah tidak mendapatkan kesempatan untuk membaca Al-Quran, akan tapi kehilangan kesempatan untuk membaca Al-Quran, janganlah sampai kehilangan kesempatan pula untuk memperbanyak baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah banyak kita saksikan orang lupa dari Al-Quran, akan tapi alhamdulillah di sisi lain orang tersebut masih bisa memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena membaca salawat akan menghidupkan ingatan orang tersebut dan mengumpulkan kedua kebaikan, yaitu membaca Al-Quran dan membaca salawat itu akan lebih baik lagi.